India Agro Kolkata for my servicing, which is a paid servicing because my car is around 1 year 3 now. It has already rode 18,000 kilometers. So in this video I'll tell you all that what are the necessary changes that shall be done when your bike has rode over 18,000 kilometers. So stay tuned. So let me introduce you Tejas Da. He is my serviceman and he is working in East India Agro Royal Enfield Center and he is fully in charge of my bike. So Tejas Da, please বলো আমার বাইকে 18,000 করে গাড়িটা 18,000 কিলোমিটারে এসছে। গাড়িটা 2 নম্বর ঘুরে এসছে, ঘুরে আসার পর গাড়িতে কিছু কিছু প্রবলেম শুরু হয়েছে। এরকম 18,000 চললে মোটামুটি ক্লাচ ব্রেকটা খারাপ হয়, ক্লাচ ব্রেকটা এই গাড়িটারও খারাপ হয়েছে, ইঞ্জিন গাড়িরও খারাপ হয়েছে। আর 2 নম্বরে পড়েছে বলেই চেঞ্জ পকেটটাও খারাপ হয়েছে, চেঞ্জ পকেটটাও রিপ্লেস হবে। আর ওনার গাড়ি এখন ওয়ারেন্টির মধ্যে আছে। সেলফ বিয়ারিং একটা প্রবলেম হয়েছে, সেলফ বিয়ারিংটা পুরো ফ্রি অফ কস্ট পাচ্ছে। আর তাছাড়া নর্মাল সার্ভিস করছি, এয়ার ফিল্টার চেক হবে, ব্যাটারি চেক হবে, লাক চেক হবে, সামনে পিছনে ব্রেকশু চেকিং করছি। এখন পর্যন্ত সামনের ব্রেকটা খুলে দেখেছি সামনের ব্রেকশুটা খারাপ আছে, সামনের ব্রেকটা তো চেঞ্জ করবো। তার সাথে মোবিলটা জাস্ট ড্রেন আউট করেছি, দিদি এসছে, আমরা কাজ শুরু করে দিচ্ছি। চেঞ্জ পকেট চেঞ্জ হবে, ক্লাচ প্লেট চেঞ্জ হবে, এই মেন ইস্যু। এদের জন্য গাড়িটার টান অনেকটাই কমে গেছে। ঠিক আছে, কাজ শুরু করছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ Tejas Da. The first work is done. Mobile has been drained. সামনে ডিসপ্যাড নতুন লাগানো, ডিস্ক প্যাড খারাপ হয়ে গেছিল না? এই লালটা হলো ব্রেক প্যাড, so the red one is brake pad. এটা নিউ ব্রেক প্যাড, এটা ওল্ড ব্রেক প্যাড। Okay, this is the old brake pad and this is the new brake pad. Cool, ঠিক আছে। ব্রেক প্যাড ফিট হয়ে গেল, ফিট হবে। ফার্স্ট কাজ হলো সামনে ব্রেক প্যাড চেঞ্জ। সো দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ক ইজ চেঞ্জিং অফ ক্লাচ প্লেট অ্যান্ড সেকেন্ডলি সেলফ বিয়ারিং which is within warranty, so that will be changed. যার মধ্যে ক্লাচ প্লেটগুলো আছে। আর এটা হলো সেলফ বিয়ারিং, যেটা তোমার নয়েজ হচ্ছে, মানে যেটা তোমার আওয়াজ হচ্ছে। সেলফ ক্লিক করলে সবার আগে এটাই রোটেট করে, এটা ঘুরলেই সেলফটা চলে। ঠিক আছে, এটাই হলো সেলফ বিয়ারিং। আর এটা চেঞ্জ হবে, আর তার সাথে এটা চেঞ্জ হবে। So this is the clutch housing, these are the clutch plate and this is the self bearing area. মানে যখন আমরা গাড়ি অন করি, this is the part which rotates first, right? This and this both will get changed. এটা হলো সেলফ বিয়ারিং। সেলফ বিয়ারিং এর এটা হলো চুড়িটা, এই চুড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়াতে সেলফ বিয়ারিংটা বারবার আওয়াজ হচ্ছে। তার সাথে এই বডিটাও ড্যামেজ হয়েছে, এই বডি আর এই বডিটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। ড্যামেজ হওয়াতেই সেলফ বিয়ারিংটাতে এরকম আওয়াজ হচ্ছে। দাদা ইউজুয়ালি সেলফ বিয়ারিং কেন খারাপ হয়? সেলফ বিয়ারিং সেলফ উল্টো দিকে রোটেট হয়ে গেলে খারাপ হয়। আর নর্মালি ক্লাচ চিপে সেলফটা ইউজ করা উচিত, যেটা আমরা করি না। বুঝেছি। নিউট্রালও ক্লাচ চিপে সেলফটা ইউজ করা উচিত, তাহলে এই বডিটা ধরে না। ক্লাচ হাউস, ক্লাচ প্লেট, এটা আমাদের নিজেদের হাতে অ্যাসেম্বলি করতে হয়। অ্যাসেম্বলি করে তারপরে আমি ফিক্স করতে পারি। so now I'll show you how the clutch house is assembled. 350 গাড়িতে 6টা ক্লাচ প্লেট এবং 5টা স্টিল প্লেট থাকে।
5টা স্টিল প্লেট, 6টা ক্লাচ প্লেট ইন 350cc গাড়ি। কোনটা কার পরে থাকবে কি করে বলছো? এটা যেরকম স্টিল প্লেট, এটা ক্লাচ প্লেট, একটার পর একটা। অল্টারনেট। একটা ক্লাচ প্লেট আর স্টিল প্লেট, একটা ক্লাচ প্লেট আর স্টিল প্লেট। এখানে 6টা 6টা ক্লাচ প্লেট, 5টা স্টিল প্লেট। সেলফ বিয়ার। এটা একদম নতুন সেলফ বিয়ারই। এটা দেখতে পাবেন এর ভিতরে কোনো স্ক্র্যাচেস নেই, একদম প্লেন। এতে কোনো স্ক্র্যাচেস নেই। No scratches on the body of this self beer indicates that it's in a good condition. করে নিতে হয়। আর টাইট লুজ করার জন্য এটা ইউজ করা। तो क्लच प्लेट और सेल्फ गियर दोनों असेंबल हो गया, पूरा नया। এটা প্যাকিং এর কাজ করে। প্যাকিংয়ের কাজ করে। আর অ্যালং উইথ দ্য স্ক্রুজ, अगर তুমি যদি এই সিলেন্টটা লাগাও তো দেয়ার আর ভেরি লেস চান্সেস যে মোটর লিক করবে না। So make sure that after opening this section, your mechanic fixes it along with this sealant and the screws. So सामने का ब्रेक पैड चेंज हो गया, क्लच प्लेट पूरा चेंज हो गया, सेल्फ बियरिंग पूरा चेंज हो गया। अब मेरा मैकेनिक और मैं थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद से काम स्टार्ट होगा। हिंदी में बोलो तो। ये प्लग खोलेंगे, इसके बाद ये प्लग क्लीन होगा। गाड़ी तो 18,000 किलोमीटर चला गया, इसलिए प्लग सफा करना बहुत ज़रूरी है। This is plug. Mute करो, আমি plug। So this is the plug cleaning machine and Piyush da will show you how to clean the plug in this machine. This is plug. So ये है plug, this is the plug before cleaning. पहले हम लोग सैंड ब्लास्ट कर रहे हैं प्लग के अंदर। ये है सैंड ब्लास्ट। पहले सैंड ब्लास्ट हुआ प्लग में, उसके बाद एयर ब्लास्ट है।
देखिए ऐसा क्लीन हो गया, पूरा साफा हो गया। प्लग का गैप भी देखना चाहिए, प्लग का गैप सही है या नहीं। हम लोग देख देते हैं प्लग का गैप सही है या नहीं, इसके ऊपर फायरिंग डिपेंड करता है गाड़ी। ये नॉर्मल है राइट? ये नॉर्मल है। तो ये लग रहा है प्लग अपने जगह पे। मोबिल ऑलरेडी ड्रेन हो चुका है, अभी मोबिल का जो फिल्टर है ना वो रिप्लेस होगा। आई शो यू। सो ये है बाइक का मैग्नेट कवर, ये खोल रहा है पीयूष दा। मोबिल फिल्टर चेंज करने के लिए मोबिल फिल्टर का सिर्फ कवर ही खोल रहा हूँ। इसके बाद जब चेंज को अगर रिप्लेस करेंगे तब ये मैग्नेट कवर खोलेंगे हम लोग। ये है मोबिल फिल्टर, पुराना वाला मोबिल फिल्टर है। इसके साथ ओरिंग भी रहता है, दोनों ओरिंग रहता है, दोनों ओरिंग भी रिप्लेस होगा। दिस न्यू ओरिंग एक अंदर में जाएगा। न्यू मोबिल फिल्टर। न्यू मोबिल ये 2,500 से 3,000 किलोमीटर अंतर मोबिल चेंज करने के साथ साथ ये मोबिल फिल्टर चेंज करना ज़रूरी है। मोबिल फिल्टर चेंज हो गया। अभी ये मोबिल फिल्टर का जो कवर है वो मैग्नेट कवर भैया लगा रहे। सो अभी टाइम है मेरा चेन स्प्रॉकेट चेंज करने के लिए। चेन स्प्रॉकेट चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये साइलेंसर खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये जो मैग्नेट कवर है ये मैग्नेट कवर खोलना पड़ेगा, और फिर जो पीछे का जो टायर है ना ये भी खोलना पड़ेगा। उसके बाद जाके होगा नया चेन स्प्रॉकेट रिप्लेसमेंट। सो कीप वॉचिंग। तो पीछे का अभी साइलेंसर खोल रहे हैं। साइलेंसर खुल चुका है। ओपन कर रहे हैं। तो मैग्नेट कवर चेंज हो चुका है। अब पीयूष दा बोलेंगे ये सब क्या है। ये है मैग्नेट कवर, ये मैग्नेट लगा हुआ है। सो ये है मेरा चेन, दिस इज द फ्रंट स्प्रॉकेट, और ये है पीछे का स्प्रॉकेट। ये पूरा सिस्टम मेरा चेंज होगा, चेन स्प्रॉकेट। ये नया लगेगा, ये वाला ये पुराना है। ये सामने का स्प्रॉकेट है, सही तो? हाँ। फ्रंट स्प्रॉकेट। चेन है, नया चेन। रियर चेन स्प्रॉकेट। ये रेडी है चेन स्प्रॉकेट चेंज करने के लिए। আমার সামনে স্প্রকেটে কোনো প্রবলেম আছে দাদা? হ্যাঁ, তুমি দুটো স্প্রকেট পাশাপাশি রাখলে জিনিসটা বুঝতে পারবে। এটার দাঁতটা দেখো কিরকম খেয়েছে, এটার দাঁতটা দেখো কত শার্প, পুরো দাঁতের কত শার্পনেস বুঝতে পারছো, এটা কত শার্প, এটা কিরকম। ये पुराना है, ये नया है। यू कैन सी कि मेरा ये जो एजेस है ना ये ब्लंट हो चुका है, एंड सी द न्यू वन एकदम शार्प। कितना सारा मैल जमा हुआ था देखो। यूजुअली यू हैव टू चेंज योर चेन एंड स्प्रॉकेट एट 15,000 किलोमीटर्स। सामने का चेन स्प्रॉकेट लग रहा है, फ्रंट स्प्रॉकेट लॉक है। देखिए कितना सारा मैल जम गया था, सब क्लीन हो रहा है।
ये भी मेरा नया फिट हो रहा है. व्हाट इज दिस पीयूष दा? दिस इज मैग्नेट कवर पैकिंग. Okay. जितनी बारी हमको मैग्नेट कवर खोलना पड़ेगा, हाँ. उतनी बारी हमको मैग्नेट कवर पैकिंग नया लगाना पड़ेगा. दिस इज द मैग्नेट कवर पैक. मैग्नेट कवर. कवर फिट कर रहा हूँ. अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? ब्रेक खोलने जा रहे हैं. चक्का खोलेंगे, चेन स्पॉकेट रिप्लेस करेंगे, ब्रेक चेक करेंगे. पीछे का ब्रेक. हाँ, पीछे का ब्रेक पैड. पीछे का ब्रेक का जो कंडीशन है अब सही है. सफा कर देने से सही चलेगा ब्रेक. ब्रेक एकदम सही है. भैया अब क्या ओपन कर रहे हो? चक्का खोल रहे हैं. पीछे का इसके चक्का. लिए काम जल्दी हो जाए इसलिए दिस प्लेट ओपन कर रहा हूँ. ये मेरा पीछे का चक्का खोल गया. ये पुराना वाला स्पॉकेट है और ये नया है. इसका दांत थोड़ा घिस गया है और इसका दांत बहुत ज़्यादा. ठीक है. चेन ओपन कर रहा हूँ. अभी चेन चेंज होगा. दोनों स्पॉकेट रिप्लेस हो गया. सिर्फ चेन चेंज करना बाकी है. This is chain lock. इस लॉक से चेन लॉक होता है. चेन फिटिंग हो गया. सिर्फ चेन एडजस्ट करना बाकी है. चेन एडजस्ट होगा और पीछे का चाका फिटिंग होगा. फॉल्स रखना जरूरी है. पीछे का कभी लगता है. ब्रेक प्लेट क्लीन ऐसा होता है. सैंड पेपर.
लग गया मेरा नया चेन स्प्रॉकेट। तो जो चेंजेस आपने देखा वो तो हो चुका है। अभी साइलेंसर बैक हो रहा है, लाइक फिटिंग हो रहा है फिर से। उसके बाद मैं गाड़ी में एक ऐसा चेंज करने वाली हूँ जो बहुत दिन से मेरा इच्छा था। लाइक आई वॉन्टेड माई क्लासिक टू हैव अ फ्यूजन टाइप ऑफ लुक। आई शो यू व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल बी डूइंग एक्चुअली। सो कीप वॉचिंग। सर्विस ऑफ माई बाइक इज़ ऑलमोस्ट ओवर। अभी मोबिल डालेगा, उसके बाद मैं अपना बाइक में छोटा सा मॉडिफिकेशन कराऊंगी, उसके बाद मैं सर्विसिंग स्टार्ट। आ गया मेरा नया मोबिल। दादा सर्विस सेंटरे किसের मोबिल डाला है गो? यहाँ पे मोबिल डालना होता है रॉयल एनफील्ड का लिक्विड गन 15W50। उसका ग्रेड है 15W50 का, और कोई ग्रेड का नहीं लगता है 3 इंजन में, सिर्फ 15W50 ग्रेड ही लगता है। नया मोबिल डाल चुका है। आप लोग सब जो लोग रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 चलाते हो, हम लोग का 2.3 लीटर्स ऑफ मोबिल लगता है हमारे मोबिल टैंक में। और मेक श्योर कि यू चेंज योर मोबिल एवरी 3000 to 5000, मैक्सिमम 5000, नॉट इवन 5000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर बाद आप लोग अपना मोबिल ज़रूर चेंज करना। मैं अपने बाइक पे कुछ चेंज करने वाली हूँ। तो मैं अपने क्लासिक 350 में ये थंडरबर्ड का हैंडल बार लगाने वाली हूँ। इट विल गिव माई बाइक क्रूजर लुक। तो लेट्स सी, कुछ दिन लगा के देखते हैं कैसा लगता है। आई लव द लुक ऑफ दिस हैंडल। दूसरा मेरे बाइक में लगाएंगे थंडरबर्ड की हैंडल बार। पूरा दिन मेरा बाइक सर्विसिंग हुआ। थैंक्स अ लॉट किचुष्टा, इतना काम किया आपने। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम ऑन माय बाइक। थैंक्स अ लॉट। बाइक का बोलो। গাড়িটা 2 নম্বর ঘুরে এসেছিল বলে গাড়িটা অনেক কাজ বেরিয়েছে, এটা এত কাজ হতো না। নর্মাল আমাদের কলকাতায় চলে এত কাজ বেরোতো না। আর তার মধ্যে মনিকাদির পছন্দের মতো হ্যান্ডেল পেয়ে গেছি, একদম। সেই হ্যান্ডেল লাগানো হয়ে গেছে। ফার্স্ট এই দুই টেস্টটাই লাগিয়ে নেবো, তারপরে মনিকাদি। ওকে, थैंक यू किचुष्टा। Servicing is done, and all thanks to East India Agro Service Center for giving so much of their precious time and মানে ডিটেলে আমার বাইক সার্ভিস হয়েছে। সো থ্যাঙ্কস আ লট, অ্যান্ড আই ইন্ট্রোডিউস ইউ টু দ্য ম্যানেজার অফ ইস্ট ইন্ডিয়া আগ্রো সার্ভিস সেন্টার। Everyone, myself Shubhrata Sinha. I am the works manager of East India Agro. So, ম্যাডাম তো আমাদের একজন খুবই ক্লোজ কাস্টমার। উনি সবসময় আসেন, ওনাকে আমাদের যতটা আমাদের তরফ থেকে যা দেওয়ার আমরা নিশ্চয়ই দেওয়ার সাপোর্ট করি। এবং অ্যাজ পার ইস্ট ইন্ডিয়া ইজ কনসার্ন, আমি যেহেতু ইস্ট ইন্ডিয়াকে টোটালি হেডিং করি ফর সার্ভিস, আমি সবসময় একটা জিনিসের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করি না, দ্যাট ইজ কোয়ালিটি নাম্বার 1, অ্যান্ড নাম্বার 2 ইজ প্রাইসিং। কাস্টমারকে যেভাবে সার্ভিস দিতে হবে, কীভাবে সার্ভিস দেব, এটা নিয়ে আমি সবসময় চিন্তা করি। আমি সবসময় ভালোবাসি, কাজকে খুব ভালোবাসি। এবং সবাইকে অনুরোধ করি, যারা আপনারা এই চ্যানেলটা দেখছেন, তারা যদি কোনো জায়গাতে আপনাদের যদি বাইক নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়েন, কাইন্ডলি আপনি আমাকে ফ্রিলি কল করতে পারেন। মাই মোবাইল নাম্বার ইজ 8777879514। আমি রিপিট করছি আর একবার, 8777879514। আপনারা কাইন্ডলি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এনি টাইপ অফ সলিউশন। আশা করি আমার যে এক্সপিরিয়েন্স, আই হ্যাভ আ হিউজ এক্সপিরিয়েন্স ইন অটোমোবাইলস রিগার্ডিং 4-wheeler, 6-wheeler অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ 2-wheeler। আমি একটা সময় প্রো বাইকিংও পুরো ডিল করতাম ফর ক্যালকাটা, অ্যান্ড আই ওয়াজ ইস্টের অ্যাকচুয়ালি আমি একটা সময় প্রো বাইকিংয়ে যেমন কাওয়াসাকি বা নিনজা, আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ট্রেন্ড ফর কাওয়াসাকি নিনজা অ্যান্ড কেটিএম ফর ক্যালকাটা। সো এনি হাই এন্ডসের ব্যাপারে আপনার সলিউশন লাগলো, আপনি আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন ইন দিস নাম্বার। থ্যাংক ইউ।
So this is the pre-invoice of my servicing. I did oil filter with O-ring, liquid gun. এটা হলো আমার মোবিল, তাই তো লিকুইড গান, হ্যাঁ। ক্লাচ অ্যাসেম্বলি, স্প্রাক ক্লাচ, ব্রেক প্যাড, কেবল গাইড, চেন অ্যান্ড স্প্রকেট চেঞ্জ, গ্যাসকেট কভার, হ্যান্ডেল বার, থান্ডার বার্ডেল লাগিয়েছি, কপার এক্সস্ট, ব্ল্যাক কেবল, হেক্সনার। দিজ আর দ্য লেবার চার্জেস। যেহেতু আমার ওয়ারেন্টির মধ্যে ছিল তাই অ্যান্ড আমাকে আমার স্পার্ক ক্লাচ ওয়াজ উইদিন ওয়ারেন্টি, তো এর জন্য আমি এই জিনিসটা পুরোপুরি ফ্রিতে পেয়েছি। দিস কস্ট অ্যারাউন্ড 4000 রুপিস। সো এটা আমি পুরো 4300 রুপিস। তো এই জিনিসটা আমি পুরো ফ্রিতে হয়ে গেছে যেহেতু এটা ওয়ারেন্টি। দিস ইজ দ্য লেবার চার্জ। সো টোটাল আমার সার্ভিসিংয়ের খরচা পড়ছে 9612। ওকে, থ্যাংক ইউ। So servicing is done. Now it's time to go.